ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза нархҳои бизича ва гӯспанчаи майда ки ширхирана, така, калона, қишқора, биза, гӯспанда, ғинаҷина, биқача аз бозори ҳоҷи шарифе. бародаро, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. мо динаира ба навор гирифтагием. бародаро, хай динак як видео партоем. имрӯз бо як видеоga пешкаш мо мекунем. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон боша. видео имрӯзаро то охир тамошо кунед. як дона лайк абҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. курси имрӯза дар рӯи экран. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо беҳтарин наворҳо кунем. худо нигаҳбон. ина бародаро, барои ёш майдаг ира 600 сомон мегава. ёша 500 я, ёш 500 я 600. майдоша 500 мегава, якта калон дора 600 сомон. майда. Калонша 600 сомон, майдоша 500. ина бародаро бақа ёша. ира чанд фут яка? Не, ҳамаша камера. Чанд? Не, чандш мегуфтед? Ё 6000. 5300 мега бародаро, бо савдо мешава. И бозор ягон нархш кард? бозор 47-48 када 4700, 4800 бародаро, бозор кайсан додагиш нест. Иша чанд мега? Иро 6500 сум мега. И бозор чи шука? ҳар дишава 10700 бародаро кам бозор да додагиш нест. қой салом ина бародаро такои калон да бозори ҳоҷи шариф 3200 сум мега. ушама мекана хаё 3000 сомон мега. ира 3000 сомон. И бозор ягон нақш ка 2300, 2400 бародаро бозор кард додагиш нест. ира 3200 мега. ира бозор чанд ка ягон? то 3400 то 2400, 2500 бародаро ханаш додагиш нест. дақиқа такай фарбе. من تقریبا اینترنت هم پرتو ина бародаро бақои алас, пешонуш сафед, ҳардиш ба қани. ира чанд гуфт яка? 5200 сомонш мега. бозор чанд ка? 5200 сомонш мега. И бозор чанд ка? 4500 бародаро бозор ка. Не. иша чанд мега яка? ира 4800. 4800 мега. бизичара, гӯспанчара 350 гуфти? 300 сомонш мега. 300 сомон нархаш. ишнай. И бозор чанд ка? 130 сом бозор кард додагиш нест бародаро. 300 сомон нархша. нархи қишқоро 1500 сум, 1600, 1700, 1800 то 2500 бародаро. фарбе қишқорои фарбе. ами 1500 сомон сар мешавад то 2500 сомон, 1800, 1900, 2000. ина такай майдака 300 сомон мега. 300 сомон нархаш. И бозор чанд ка? 230 сум ка. бозор 230 сум ка бародаро додагиш нест. 300 сомонш мега. такай майда. ёлем ширхира я? мехра савоҷи сабус алафам пурдест. шир бутиш мехра ва сабус алафам пурдест.
اینا بزی پاکستانی را 4000 سومون میگم. اگر گو بسیار شد کمی بزی پاکستانی 4000 سومون. نقش 4000 سومونی میگم. اینا چند که یکا؟ 1500 سومون. مودا یا؟ 1500 سومون میگه این بزا. بزا برادر 1500 سومون. اینا پاکستانی یکا؟ چند ای؟ مودا یا نه؟ ایش بزی پاکستانی هم 2000 سومون میگه. خودش توقع. سفید 2000 سومون پاکستانی. نره مودا؟ نه برادر تکه پاکستانی. اینا چند گفتی نرخه؟ 1500 سومونش میگه. بازار اگه نقش کرد؟ بزرگ 1000 سوم شده 1000 سومون بازار کرد. بزرگیش نیست. ایشه چند گفتی که؟ 8 نره مودا؟ نره ایران تکه برادر 800 سومونش میگه. ایوشی؟ ایشه 13 میشه اونشه 15 ایرا 1300 سومون میگه برادر این میشه 1500 سومون. نرخ نوای بز گوسفند برادر. اینا برادر کشکور ایرا چند گفتی که 2600 سومونش میگه. کشکوری فاربه 2600 سومون. بازار چند چکه؟ بازار 22 بازار 2200 سومونش که اگه برادر. اوش هم اخته نکه؟ 2200 سوم بازار کنش دودگیش نیست. اینا برادر گوسفند اوچا بچه را قطعی دیگریش 5000 سومون خریدم. 5000 سومونی اوچا بچه را قطعی ایش هم مودا اوچا بچه قطعی گوسفند دیگری 5000 سومونی. اینا برادر با قچه را 4000 سومونی میگه. این بازار چند چکرکه؟ 3600 بازار کردش دودگیش نیست. 4000 سومونی. این دیگریش یکه؟ سیونی بازار کردش. ایش هم 4000 میگویا؟ 4000 بازار دا 3500 کردش دودگیش نیست برادر ایشان. ایست یکشی 28 میگم 2800 بازار کردش یا شما میگو؟ بازار چند چکه؟ بازار 23 کرد 24 2300 2400 بازار کرد دودگیش نیست برادر. کوی روشن برادر.